भगवान की जय। मातृनंदन अनुश्याम माता की जय। आनंद आनंद सिंधन तो आईली तो बोलतो मत जो लार तो आगोली चिरोडी गामे में हाँ दत्त जन्मेरो उत्सव चालू छ हाँ बारगा में ते आए हुए महाराज वाह आता उपस्थित छ अच्छा बोलो सारीन प्रणाम करतो हो हाँ आज ये चिरोडी गामे में हाँ मनी सुद्धा 4 दी शब्द बोले संधी मळी छ हाँ आपुलिया हिता असे जो जागता धन्य माता पिता तयाचिया पोटी पुत्र कन्या होती जे सात्विक तयाचा हरिक वाटे देवा तो देव दिकेन सुद्धा हरिक वाटच कारण केच आजो सगुणा पाओरे जैसी तिथी आहे तैसा परी राहे पांडुरंगा कौतुक तू पाए संचिताचे वाह 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 जैसी गंगा वाहे तैसे त्याचे मन वाह वाह भगवंत जानत या जवळी वाह वाह कमाना कोण भैया मागे उदक वाहे तैसे नाम शमरावे सद्गुरुना महाराज की जय। वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो तो केरो तात्पर्य गानी बापू बद्रीनाथ गिरी महाराज आओ ये चिरोडी गामे में आयो हाँ वाली आन एक छंद लगागो महाराज भक्ति रो छंद हाँ वाली गुरु धर्मेरो छंद हाँ लगातानी चलेगो चलेगो नामेरो आपण गुणगान कर रे जा हाँ करण के जा हाँ मारे गुरु घरे री न्यो न गंगा उगमे दी आई चर आओ अरे गुरु घरे दे जाओ न गंगा उगमे दे आए धरे मार गुरु घरे दे जाओ न गंगा उगमे दे आए धरे मार गुरु घरे दे जाओ न गंगा उगमे दे आए धरे मार गुरु घरे ज्ञान गंगा उगमेती आई छ उगमेती आई छ हे ओ गंगा रो पानी निर्मल हे पिए वाले रो विकार से बड़ा जो
वाह वाह पिए वाले रो विकार से बड़ा वाह वाह वो तो माला जपरे जमाला जपरे थे मारे गुरु घरे रे गंगा उगमे दे आए धारे मार गुरु घरे रे गंगा उगमे से आए धारे मार गुरु घरे रे गंगा उगमे से आए धारे भाई वाह मार गुरु घरे हरि गंगा उगमे से आए धारे साहेबराव भाऊ राठोड हेलो इंदूर सामून 11 रुपया वसंता भाऊ राठोड इंदूर सामून 11 रुपया बहुमान आहे धन्य धन्य दत्त मंडल चिरोडी इंदूर सामून 51 रुपया बहुमान आहे धन्यवाद सर उदय सिंह जाधव इंदूर सामून 21 रुपया बहुमान आहे धन्यवाद सर ए ओ गंगारो पाणी निर्मळ पिए वाले रो विकार से बड़ा ओ माला जबरे आए धारे मार गुरु घरे गंगा उगमे से आए धारे भैसराज जी जाधव इंदूर सामून 21 रुपया बहुमान आहे धन्यवाद धन्यवाद सुंदरलाल जी राठौड़ इंदूर सामून 21 रुपया बहुमान आहे धन्यवाद धन्यवाद ए कोई भक्त भागवत वाद रेता ए कोई परवचन के रेता तारे नाम रो भजन कर गंगा उगमे से आए धारे मार गुरु घरे गंगा उगमे से आए धारे दशरथ जी आड़े इंदूर सामून 21 रुपया बहुमान आहे धन्यवाद धन्यवाद ए वो उगमे रो पाणी उंडो था गोरी धारा वल्टी वेरी जा पोहे वाळो ई गुंडी गंगा उगमे से आए धारे मार गुरु घरे गंगा उगमे से आए धारे मार गुरु घरे गंगा उगमे से आए धारे वाह 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 मार गुरु घरे गंगा उगमे से आए धारे हे ज्ञान ही एक दैवी शक्तीचा सते तारे कनरेरीचा प्रकाश परो गंगा उगमे से आए धारे हे मार गुरु घरे गंगा उगमे से आए धारे ज्ञान ही एक दैवी शक्तीचा हा. सत्य तारे कनरेरीचा वा वा. ओरो प्रकाश पडत प्रकाश आयो व्यापारी गामे रमाई रे ओरो माल खरीदो कोई रे आयो व्यापारी का मेरे भाई रे ओ बाल खरीदो कोई रे आयो व्यापारी का मेरे भाई रे ओ बाल खरीदो कोई रे हे आयो व्यापारी का मेरे भाई रे ओ बाल खरीदो कोई रे आता बरेचसे व्यापारी आए होय पच जेन जे वस्तू लागच आओ ले लो वो मळे वाळो छ हाँ बदी पच वो वस्तू ती आओ एक प्रकारे આપણો
साधे वाळो छ साधन वे वाळो छ करताणी वस्तू મળે વાળ छ મકાઈ ઓવડા વેપારી છે ની પણ માર પેક્ષા બડે બડે વેપારી છે ઓનોર કનેથી લેતાણી આપણે પરપંચમય સુખી બન જાઓ સુખી બન જાઓ વ્યાપારી ગામે ભાઈ રે હોરો માલ કરી દો कस्तूरी पारस करो खरीदी तेर वास अरे वाह तो केनी सोनो लाग चांदी लाग कस्तूरी लाग पारस लाग पारस के यार खरीदी जर कर ली ले तो असे काही सोनो बना सकत करताणी माटी एक काही कीधो गुरु महाराज ओन पारस दे दिनो 8 दने में पारस तारता बेन दू चुक लागो काही करे तो कतरा घेर कने दी सोनो बनायर छ बना लागो પછી माटी घर ले आयो पारस पारस घर ले आयो अब घरे में आतरा सामान चल लागो अपने आतरा केर काही सोनो बनाओ चले गो फैक्ट्री में लोहा लेना 13 ट्रक खरीद ली दो लोहा आलू लोहा घर लाए तानी 7 दिन पूरे है गे वे के 8 दिन लागो तो जना गाड़ी आओगी आपने टांडेकन केटेकन आओगी गाड़ी गुरु महाराज आन पुजगो घर ए बापू कलागो हेगे कलागो मारो टाइम भरागो कलाग 7 दिन हेगे महाराज कलागो म आलिम सोनोज कोन बनाई छु गाड़ी कलागो मन गाड़ी आन टाइम लागो और पास भी कोनी काय करू कलागो तो अब कलागो 10 मिनिट चैनल तक कलागो मन 10 मिनिट में म पार्सल सोनो बनाओ कलागो बा टाइम भरागो कलागो नहीं कलागो आबो जमीनी कलागो वो टाइम रे कलागो घरे मैर सुदा सोनो बनाए कोनी बनाए रे आज मारा सोनो पारस लेन चले गो पारस लेन चले गो आयो व्यापारी गा मेरा भाई रे होरो माल खरीदो गो हे आयो व्यापारी गा मेरे भाई रे होरो माल खरीदो गो कतिल पितावदी तिला सामान लेला सबा वसाओ घरे रमाय रे होरो माल खरीदो हे आयो व्यापारी गामे रे भाई रे होरो माल खरीदो आओ कादारो दिए लगा आग फूटे वालो सामान बद्रीनाथ के रो मानो मार भाई होरो माल खरीदो आयो व्यापारी गामे रे भाई रे होरो माल खरीदो काजारो जी वेळ लगाना आग फुटे वालो चे सामान बरोबर गुरुनाथ के रो मानो मार भाई मानो मार भाई गुरु करे रो मारे मने सारे पळकाई करू मोटो भजन सारे गुरु करे रो मारो मने बजारे पळकाई करू मोटो भजन सारे गुरु करे रो मारे मने बजारे पळकाई करू मोटो भजन सारे हे गुरु करे रो मारे मने बजारे पळकाई करू मोटो भजन सारे गुरु करे रो मारे मनेम झरे पण काय करू मोठो बंधन सर मोठो बंधन चा हावनी गोती माटी चमकतो इंद्रो गुरु करे ना गोतो मा घरा
मन सेठी वायरो विचार करे पण काय करू मोठो बंधन छ मोरा बळद म्हणजे ये काम छ काम नामेरो बळद मरगो गुरु करे न गो आनु काम नामेर बळदेन मारो बळदेन मारो करे रो मारे माने मदारे बळ काय करू मोठो बंधन झारे हे गुरु करे गुरु करे मारे माने मदारे बळ काय करू मोठो बंधन झारे गुरु करे गोतो महावाणी घर बांधे माट गो पाणी आंघोळी करेलो माने तारे बळ काय करू मोठो बंधन झारे हे गुरु करे रो मारे माने मदारे बळ काय करू मोठो बंधन झारे देखो टाइम है वो बस आओ है 20 मिनट आवनी हां बढ़ते 8 पार अरे भाई क्या गुरु करे रो मारे माने उधारे बळ काय करू मोठो बंधन झारे हे गुरु करे रो मारे माने उधारे बळ काय करू मोठो बंधन झारे गुरु करे न गोतो वाणी घर बांधे माडगो पाणी बरोबर हांगोळी करे रो मनेम धरे पण काय करू मोठो बंधन छ तो ही क्रोध छ क्रोध सारी पाड़ी आटा नागो पाड़ी आटा नागो गुरु करे रो मारे माने मदारे बळ काय करू मोठो बंधन झारे हे गुरु करे रो मारे माने मदारे बळ काय करू मोठो बंधन झारे गुरु करे न गोतो मायेसी घर मरगी दूधेरी भेजी दूध खाए रो मारे मारे मदारे बळ काय करू मोठो बंधन झारे हे गुरु करे रो मारे माने मदारे बळ काय करू मोठो बंधन झारे गुरु करे न गोतो मयेसी घर मरगी दूधेरी भेसी बरोबर दूध खाएर मारे मनेम जरे पण काय करू मोठो बंधन छ गुरु करे रो मारे माने मदारे बळ काय करू मोठो बंधन झारे हे गुरु करे रो मारे माने मदारे बळ काय करू मोठो बंधन झारे गुरु करे ना गोतो माऊर घरे माई मरगी मार बीरा सन्यासी वेरो माने मदारे बळ काय करू मोठो बंधन झारे गुरु करे रो मारे माने मदारे बळ काय करू मोठो बंधन झारे गुरु करे न गोतो माऊर घरे माई मरगी मारी भाई सन्यासी वेरो मनेम चले पण काय करू मोठो बंधन छ गुरु करे रो मारे माने मदारे बळ काय करू मोठो बंधन झारे गुरु करे रो मारे माने मदारे बळ काय करू मोठो बंधन झारे गुरु करे न गोतो मकासी छोरा ले मेलो घरे में भाजी गुरु नाथ केरो विचारे चावरे पण काय करू मोठो बंधन झारे हे गुरु करे रो मारे माने मदारे पण काय करू मोठो बंधन झारे काम क्रोध शोक मोह भय ये 5 गुनेर 5 कड़वच गुरु महाराज ये पई उपदेश कर मेलो छ करण के छ गुरु देवेरी फेरी आई परमपुरी रे ब्रह्मा विष्णु महेश बेटे
सद्गुरुनाथ।